अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे 3 खुशखबरियां और तीनों खुशखबरियां पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे ले जाने से मुताल्लिक हैं। सबसे पहली खुशखबरी ये है कि चाइना की सबसे बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जो है उसने पाकिस्तान लाहौर के करीब अपना प्लांट लगाना शुरू कर दिया है, जो कि इंशाल्लाह अगले 3 माह बाद यानी जून सन 2021 में मुकम्मल हो जाएगा। वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी जब वो मुकम्मल होगा इंशाल्लाह ताला। दूसरी खुशखबरी प्राइम मिनिस्टर की जानब से है, जिन्होंने पाकिस्तान में सिविल ड्रोन अथॉरिटी की मंजूरी दे दी है। इस अथॉरिटी के तहत सिविल पर्पसेस के लिए, ज़राअत के लिए, R&D के लिए ड्रोन्स बनाए जा सकेंगे। वो किस तरह हमें ये अरब बिलियन डॉलर्स के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में चल रहे हैं, पाकिस्तान इस मैदान में मुस्लिम उम्मा में सबसे आगे खड़ा होगा। और उसके बाद आखिरी खुशखबरी जो है वो फिर टेक्नोलॉजी के मैदान से ये है कि कॉम्पस्टेड यूनिवर्सिटी ने एक चाइना के इदारे से एक MOU साइन किया है, जिसके तहत कॉम्पस्टेड यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च सेंटर बनेगा जो कि LED लाइट्स, LED TVs और LED से मुतालिक जितनी टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर रिसर्च करेगा। और LED भी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर दुनिया भर में काम हो रहा है। तो आइए चलते हैं आज की पहली खुशखबरी की तरफ। वो ये है कि चाइना का जो सबसे बड़ा गाड़ियाँ बनाने वाला ग्रुप है सियाक, उसने पाकिस्तान में लाहौर के करीब रायवंड जो है वहाँ एक अपना गाड़ियाँ बनाने का कारखाना लगाना शुरू कर दिया है। उस कारखाने की तकमील अगले इंशाल्लाह 3 माह बाद जून सन 2021 में ही होगी। उसको स्पेशल इकनॉमिक जोन के स्टेटस की ज़रूरत थी, तो हुकूमत ने स्पेशल इकनॉमिक जोन का स्टेटस उस इदारे को दे दिया है। और ये तकरीबन 161 एकड़ के ऊपर मुहित होगा। ओवरऑल ये वही जगह है जहाँ पर फ़िलहाल हायर की अप्लाइंसेस बन रही हैं, फ्रिजेस बन रही हैं, TVs बन रही हैं। उसी के साथ 50 एकड़ रकबे के ऊपर ये गाड़ियों का प्लांट लग रहा है। ये यहाँ पर पाकिस्तानी और जो चाइनीज़ कंपनी इनका जॉइंट वेंचर है। 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से ये गाड़ियाँ बनाने का प्लांट है। इब्तदाई तौर पर इसकी जो सलाहियत है वो 30,000 गाड़ियाँ सालाना होगी इंशाल्लाह ताला, जबकि अगले 2-3 साल बाद इसको बढ़ाकर 1 लाख गाड़ियाँ सालाना कर दिया जाएगा। और हमारे ऐसे मुल्क के लिए जहाँ पर रोज़गार की ज़रूरत है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, ये किसी बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं। और याद रहे, पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर में ये पहला स्पेशल इकनॉमिक जोन है। इससे पहले दर्जनों हैं जो कि सूबाई सतह पर भी हैं, वफाकी सतह पर भी हैं, हम गाहे बगाहे बताते रहते हैं, जैसे धाबे जी है, रशकई है, अलामा इकबाल है, M3 है। तो ये प्राइवेट सेक्टर में पहला अप्रूव हुआ है। और इसमें अच्छी बात यह है कि अब कोई भी शख्स पाकिस्तान में अगर कोई स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाना चाहता है तो 50 एकड़ रकबा ख़रीदने के बाद ऑनलाइन एक अपनी दरख्वास्त देगा और तमाम तर जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थी उनको दूर करते हुए उसको ऑनलाइन इसकी अप्रूवल दे दी जाएगी, जिसके बाद उसे 10 साल तक इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। और उसके अलावा जितनी मशीन इंपोर्ट होगी उसको टैक्सेस से इस्तिस्ना हासिल होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर रोज़गार मिलेगा लोगों को, पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी जनरेट होगी। और जब वो लोग जाके पैसा खर्च करेंगे, मार्केट में अपनी ज़रूरियात खरीदेंगे, तो ओवरऑल पूरी मार्केट चल निकलेगी। और जो पाकिस्तान में प्लांट लग रहा है, इसकी ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स बना करेंगी, जो कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कार्स जो होने जा रही हैं सन 2030 में इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान का प्लान ये है कि 30% गाड़ियाँ और 40% मोटरसाइकिल और रिक्शे जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक पे चलेंगे, जबकि सन 2040 तक पाकिस्तानी 90% जो ज़राए आमदोरफ्त हैं, जिसमें बसेस हैं, ट्रक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ये तमाम की तमाम 90% ये इलेक्ट्रिक पे होंगी। यहाँ कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं, जी बिजली आगे नहीं, इलेक्ट्रिक पे चलेगा कैसे? तो बिजली हमारे पास मौजूद है। और जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी 2 बड़ी वजूहात है। एक तो जिन इलाकों में चोरी होती है बिजली, वहाँ पर ज़्यादा लोड शेडिंग की जाती है। और दूसरा, जिन इलाकों के अंदर सिस्टम ओवरलोड है, यानी कि एक छोटा ट्रांसफार्मर 100 घरों के लिए था, वहाँ पर 200 घरों का लोड डाला हुआ है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उन तमाम इलाकों में लोड शेडिंग होती है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी में भी दुनिया भर में आगे जाएगा। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान में सिविल ड्रोन अथॉरिटी की मंजूरी दे दी है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान सन 2002 और 3 से मिलिट्री ड्रोन्स बना रहा है। पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है। सिविल सेक्टर में ऐसा सच कोई काम नहीं हुआ था, इस छोटे सतह पर हुआ था, इंडस्ट्री सतह पर, वफाकी सतह पर नहीं हुआ था। तब हुकूमत ने ये सिविल सतह पर अथॉरिटी की मंजूरी दी है। अब ये बिल पार्लियामेंट में जाएगा, वहाँ से मंजूर होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि सिविल सेक्टर में ड्रोन्स को रेगुलेट करने के लिए, उनको लाइसेंसिंग देने के लिए, उनकी प्रोडक्शन बनाने के लिए तमाम कवानीन बनाए जा सकेंगे।
اس وقت اگر آپ پاکستان سے باہر سے ڈرون لے کے آتے ہیں اور اگر آپ ایئرپورٹ پر رشوت نہیں دیتے تو آپ کا ڈرون پاکستانی قوانین کے مطابق ضبط کر لیا جاتا ہے۔ یہ پاکستانی قوانین ضبط کرنے کہتے ہیں۔ اس طرح حکومت ڈرون سے ڈری ہوئی تھی، حالانکہ ڈرون فیوچر کی ٹیکنالوجی ہے۔ اور اگر ڈرونز کے بزنس کی بات کریں، اس وقت ڈرونز جو ہے دنیا بھر میں 22 ارب ڈالرز کی مارکیٹ ہے، اور اگلے 5 سالوں میں یہ مارکیٹ جو ہے تقریباً ڈبل ہونے جا رہی ہے، 43 ارب ڈالرز کی مارکیٹ ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس ٹیکنالوجی میں قدم رکھنا ہے۔ ڈرونز کے علاوہ ایک اور مارکیٹ چل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اسی پیٹرن پہ ہے، وہ ڈرون ٹیکسی ہیں۔ یہ ایئر ٹیکسی ہے جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہوا میں اڑنے والی ٹیکسیاں جو فیوچر ہے ٹرانسپورٹ کا، وہ بھی چھوٹی مارکیٹ نہیں ہے۔ ابھی تو وہ کچھ 6.5 ارب ڈالرز کی مارکیٹ ہے، جبکہ سن 2040 تک یہ 1.5 ٹریلین ڈالرز کی مارکیٹ ہوگی۔ اب اس 1.5 ٹریلین ڈالرز یعنی 1500 ارب ڈالرز کی مارکیٹ میں اگر پاکستان 3% حصہ بھی لیتا ہے تو 45 ارب ڈالرز بنتے ہیں، اور بات کتنی ہے؟ صرف 20 سالوں کی بات ہے۔ تو ہمیں اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں یہ صحیح ٹائم تھا یہ فیصلہ لینے کا۔ اچھی بات ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ حکومت اس کے اوپر مزید فوکس کرے۔ یہ ہے فیوچر۔ اب ڈرون ٹیکسیاں جو ہیں یہ 4.5 لاکھ ڈرون ٹیکسی اگلے 20 سال میں پوری دنیا میں آنے جا رہی ہیں، اور 46% کا ان کا گروتھ ریٹ ہوگا سالانہ۔ تو ہمیں چاہیے بھاگ کے اس اپرچونٹی کو پکڑ لیں۔ ڈرونز ایگریکلچر میں استعمال ہوں گے، ڈرونز R&D میں استعمال ہوں گے، ڈرونز ہر جگہ استعمال ہوں گے۔ اس متعلق فواد چودھری نے کیا کہا ہے، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہوا یہ کہ 2003-4 سے ہماری کیپیبلٹی تھی ڈرون بنانے کی، لیکن ہم صرف ملٹری ڈرونز بنا رہے تھے، سول ڈرونز نہیں بنا رہے تھے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ایگریکلچر ہے وہ ڈرونز کے اوپر جا رہی ہے۔ ہمارا سیڈنگ ہے، ہماری پیسٹیسائڈ ہے، ہماری مانیٹرنگ ہے ایگریکلچر کی، یہ ساری جو ہے یہ چلی گئی ہے ڈرونز کے اوپر۔ تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ یہاں پہ شروع کریں۔ ان الفاظ کے ساتھ چلتے ہیں آج کی آخری اور تیسری خوشخبری کی طرف، تو وہ ہے کامفیڈ یونیورسٹی نے ایک چائنیز ادارہ ہے ہیرو باس ٹیکنالوجی کے نام سے، ان کے ساتھ ایک MOU سائن کیا ہے۔ اس MOU کے تحت پاکستان میں LED لائٹس، LED بلبس، LED TVs اور LEDs جہاں جہاں استعمال ہوتی ہیں، ان تمام کی ٹیکنالوجی پہ ریسرچ کرنے کے لیے، ان کو سستا بنانے کے لیے، ان کو پائیدار بنانے کے لیے، ان کو ماڈرن بنانے کے لیے، ان کے اندر بجلی کنزمپشن کم کرنے کے لیے لیکن کوالٹی امپروو کرنے کے لیے جو ریسرچ درکار ہے، وہ اب کامفیڈ یونیورسٹی پاکستان میں جو اسلام آباد میں ہے وہاں پر ہوا کرے گی۔ یہ ریسرچ سینٹر بھی فیوچر کی ٹیکنالوجی پر ریسرچ کرے گا۔ وہ اس طرح، اس وقت جو LED کی مارکیٹ ہے وہ تقریباً 50 سے 60 ارب ڈالرز کی ہے، جبکہ اگلے 10 سالوں میں یہ بڑھ کر 262 ارب ڈالرز ہونے کی توقع ہے۔ اب اتنی بڑی مارکیٹ ہی ہونے جا رہی ہے، تو پاکستان اگر اب اس پر ریسرچ شروع کرے گا انشاءاللہ تو اگلے 5-7 سال بعد مسلم امہ میں سب سے آگے کھڑا ہوگا۔ ہم دنیا بھر کو اپنی ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کر سکیں گے، ہم انہیں مدد کر سکیں گے، ہم خود کے لیے اچھے پیسے کما سکیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، ہم ہر دفعہ کہتے ہیں پاکستان اپنے سیب، کنوں، اپنی شرٹس بیچ کر پیسے کما کر خود کفیل نہیں ہو سکتا۔ اگر آج کی دنیا میں پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پاکستان کو ٹیکنالوجی کی اشیاء بیچنی چاہیے، اور جو $100 ہم نے شرٹ بیچ کر کمانے ہیں، اتنے ہی ٹائم میں، اتنی ہی محنت سے ہم $1000 ٹیکنالوجی کی چیز بیچ کر کما سکتے ہیں۔ تو اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی بیچنی ہے یا وہی کپڑے سی کر یا فروٹ ویجیٹیبل بیچ کر کچھ پیسے کمانے ہیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے کہ ان تمام پروڈکٹس کے اوپر عمل درآمد کروائیں، تاکہ ہم اور ہماری آنے والی نسلیں ایک بہتر پاکستان دیکھ سکیں۔